Ako din sa OFW nalimpad sa Saudi para makuha na akong panginghamlan sa akong pamilya. Ako ang nabiktima atong pag tayo na ngayon kong tabang nila sa Pilipinas para makuha ko sa akong amo. Sila ka adlaw nga nagkulong sa akong kwarto kay lagi nahadlok na ko nila. Pagibaharan ako sa ato sa akong amo na sumbong ko sa iyang inahan. Balikan ko niya kung dili ko pauli o unsa pa diha. Ako'y mamatay o dili na ko dili ko mo istorya sa akong pamilya. Nagpasalamat po ko sa akong pamilya nga ako nila pasagding ilanggi buhat pod ang the best nga kadauwa pod. Ako sanggi paningkamutan nga kanang time nga 4 days nga wala ko'y kaon, wala kuan pahuway, stress na kay ko. Kung di pa hunahuna ang akong anak nga mauli ko nga kuan ko kanang buhi pa ko. Giduol sa akong pamilya ang taga-uwa diri MWO, then diri sa ang mayor SWD naghuwat-huwat man siya ko nga successful ko. Nagpray ko nga kanang mauli ko. Salamat ninyo tanan nga nagtabang nako, mga friends, relatives tanan, OWA, Mayor Mix Dorano, salamat sa peace office na si Sir Romil. Salamat sir. Sinanday ninyo nga ako mauli ko dayon. Salamat ninyo sa tanan-tanan. Salamat sa City Government of Danao karon nga naanak ko diri. Dako kay ko pasalamat nila.